स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महि महिषा गो ब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। नीरवता रक्षा करंतु। प्रोटोकॉल अनुसार तार कार्य अल्प समय भितर शेष करा जाए। आपण माने जानिचंती 2025 रो 17तम वार्षिक बजरंग बालींकर महोत्सव यज्ञ महोत्सव आपण मानक साहाय्य सहानुभूति रे आजिर अंतिम पर्याय। ए अंतिम पर्यायर प्रारंभिक प्रातः समय रात्र पर्यंत समस्त कार्य विधि मुताबक करा हे आसुची। आउ टिके बाकी रही जोटा आपण मानकर ताहा होची ए अनुष्ठान रे गतकाली जो बंधु मानक भितरे जो माने को संवर्धित करा जाइथला से भितरे आम गहन रे अछंती गतकाली अनुपस्थित हेतले विशेष कार्य हेतु से होचंती दुखी श्याम परिडा एवं ता परवर्ती मुहूर्त रे होचंती आमर इंद्रमणि बाबू जे होचंती ए नाट्य संसदर मालिक। तांको पर्यालोचना परिचालना रे सहानुभूति नहीं आम गहन को से आसी आमे तांको निश्चित भाव में संवर्धित कर। मु वर्तमान लालू सार को अनुरोध करी से यही दुई व्यक्ति विशेष को उत्तरीय प्रदान करेंगे और फूलतोड़ा प्रदान करेंगे। नव तुम्हें फूलतोड़ाटी दियो, लालू सार तुम्हें उत्तरीयटी प्रदान कर। हनुमान महोत्सव द्वितीय प्रशंसापत्र कार्य 2025 वृंदावनपुर ग्राम पंचायत जहाँ ए अंचल आबाल वृद्ध वनिता सहायता भितर करा जाउछि। प्राप्तेषु श्रीजुक्त इंद्रमणि नायक जे मोर बामपटे छिड़ा है। बाबा गादेश्वर नाट्य संसद पेटापल्ली नयागढ़। माननीयसु नाट्य जगतर अपराजित युद्ध घोषणा नाट्य जगतर अपराजित योद्धा आपण जड़े दरदी कलार कारीगर भाव में आपण कोटि हृदयर मौडमणि रंगमंचर लुकायित प्रतिभा को आविष्कार करिबारे आपण अद्वितीय बिंधाणी। जनसमाज केबे भी देखी नाही नाट्य जगत रे आपणकर अभिनय हेले हृदय रे बांधी रखिछि कलाप्रेमी समाजर सहस्र अगणा। धन्य से माता हारा आउ पिता अनंत जे कि नयागढ़ माटी पाई माँ को अर्पिला तब सम सुयोग्य संतान अकुआ श्रमदाने अंतरांग सहोदार सह सहोदरंक सह गढ़ी अखारिया गोत्रीडा तथा लड़ुआबा नाट्य प्रांगण। मरुभूमिर शोष किए बा करिवो पूरण मरुभूमिर शोष किए बा करिवो पूरण बुझिलानी आपणकर अमानिया मन। 2012 मसीह बाबा गादेश्वरी नाट्य संसद गढ़ी कला जगत रे साजिले सूर्य जात रक्तिम किरण। आपणकर प्रत्येक सकाळ हो एक नुआ प्रेरणा प्रत्येक संध्या हो एक नुआ उद्दीपना आउ प्रत्येक रात्र हो सुखद और गभीर सांत्वना। सुख शांति आउ जसर गीति सदा सर्वदा आपण को मिलू एतिकी प्रार्थना मारुति नंदन को पाखरे आंभ अनुष्ठान विनम्र निवेदन आउ प्रार्थना। आपणकर गुणमुग्ध हनुमान यज्ञपीठर सभ्यवृंद तथा वृंदावनपुर ग्राम पंचायतर आबाल वृद्ध वनिता समस्त जनता धन्यवाद। मु आशा करुच्ची वर्तमान इंद्रमणि बाबू ए महोत्सवर ए प्रशंसा पत्रटी को ग्रहण कर। धन्यवाद। वर्तमान परवर्ती कार्य को कला कार्य को आगे जन बहुले सृष्टि नाश और जन विहुने सृष्टि नाश। यही जेपरी द्वारका श्रीकृष्ण जन्म ग्रहण करी विनाश करिथिले कंस केसी वीर जरासंध और एबे नारी मायरे पड़ी स्वर्ग भुवन रे आसी करंती कल जना नहीं ये समर केबे होइब समाप्त। नारायण 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 नाम पिताश्री देवर्षि तुम्हें पुणी एठारे पिता तुम मुखमंडल जना पड़ुछि तुम्हें चिंतार थिला परि लागुछ। नारायण नारायण देवर्षि नारद तुम्हें सबु किसी जानी सुद्धा न जानिला परी
କରୁଛ ନାଟକ କାହିଁକି ନା ଅଗ୍ନିଟା ଲିଭି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ତୁମେ ତ ତୈଳ ଢାଳିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟା ନା। ନାରାୟଣ 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 ପିତା ବିନା ଅଗ୍ନିରେ ଜଳିଲେ ଅନ୍ତର ଶେଷର ସହିବାକୁ ପଡ଼େ ସେ ଅଗ୍ନିର ଜଳାକୁ। ଦେବର୍ଷି ଆଉ ଯେ ଭାଇ ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଦିନ କାଟୁଥିଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ପରେ ଅଧିକାର ରହିବ ନାହିଁ ପିତା? ଏ ସାଗର ମନ୍ଥିଲେ ଦେବ ଦାନବ ମିଶିଲେ ସାଗର ମନ୍ଥିଲେ ଦେବ ଦାନବ ମିଶିଲେ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ହୋଇଲା ଉପନ ସମଭାଗ ହେବା କଥା ସମଭାଗ ହେବା କଥା ପଥପାଥ ଦେଲା ମୋତେ ଚିନ୍ତା ଯେତେ ଭାଇ ସେତେ ଭାଗ ରହିବା ଉଚିତ। ନହିଲେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇବ ଚିର ଜଗତ ଥୟ ନୁହେଁ ମୋର ଚିତ ଥୟ ନୁହେଁ ମୋର ଚିତ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି ନନ୍ଦ ସୁତ ଦେବୀଙ୍କୁ ବରିଲେ ବ୍ରହ୍ମାମେନ କୌରବ ସିନ୍ଧୁ ରଖିଥିଲେ ନାରୀ ରୂପ ଧରିଲେ ନାରୀ ରୂପ ଧରିଲେ ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ସୁଦ୍ଧା ଚିହ୍ନି ନ ଦେଲେ ଏବେ ଶ୍ଵେତ ପଦ୍ମ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରନ୍ତି ମାନବ ହୋଇନ ଦେବ ସଙ୍ଗତେ ଲଢ଼ନ୍ତି ମୋତେ ଲାଗେ ଆସ୍ତମ୍ଭିତ ମୋତେ ଲାଗେ ଆସ୍ତମ୍ଭିତ ବ୍ରଜରାଜ ଥୟ ନୁହେଁ ମୋ ଚିତ। ନାରାୟଣ ଦେବର୍ଷି ସଂସାର ସାଗର ପ୍ରଭୁ ମାୟାଧର ତାଙ୍କର ଆଶା କ'ଣ ନୋହିବ ପୁରାଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ମୋ ହାତ ମୁଠାରେ ଥିବା ଶ୍ଵେତ ପଦ୍ମକୁ ଦେବି ସେ ମାନବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହସ୍ତରେ ଆଉ ତୁଚ୍ଛ କରିବି ମୋହର ରାଜ ସମ୍ପାଦକୁ ଆଉ ଦେବ ଦେବ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିବ ସଂଗ୍ରାମ। ଦେବର୍ଷି ନାଚିବ ନାଚିବ ଧରଣୀ ରାଣୀ ଦେବର୍ଷି आहे नारायणी श्रीकृष्ण मोहना हेले ही निमाना श्रीकृष्ण मोहना हेले ही निमाना बहिब रक्त तरणी रानी रानी आहे नारायणी पद्म देई प्रभु हस्तर शांति रे निश्वास मार ओय देबर्षि श्वेत पद्म देई प्रभु हस्तर शांति रे निश्वास मार स्वर्गपुर नहिले जलिब ए विश्व संसार ধ্বংস হই জীব দেবতা সকল সূর্যচন্দ্র হাত জাত হই জীব স্থগিত বিনা মেঘে বৈশাখী ঘটি জীব মরত কান্দুথিব দিন গণি আহে ওই দেবর্ষি ଯିଏ ଯୋଡ଼ି ଥାଏ ସଂସାର ରଥକୁ ସେହି ଜାଣିଥାଏ ଭାଙ୍ଗିବା ପଥକୁ
ଯିଏ ଯୋଡ଼ିଥାଏ ସଂସାର ରଥକୁ ସେହି ଜାଣିଥାଏ ଭାଙ୍ଗିବା ପଥକୁ ଅପକାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଶୁଭ ସମୟକୁ ସହିବାକୁ ହେବ ନିନ୍ଦାର ଅଗ୍ନିକୁ ସମାଧାନ ପଥେ ଏବେ ଚିନ୍ତା କର ପ୍ରିୟର ରହିଲେ ନା ଭୂମଣ୍ଡଳ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ତୁମର ବ୍ରଜ କାନ୍ଦେ ଦିନ ଗଣି ଆହେ ନରମଣି ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତୁମ ମାଥାକୁ ଘୁରାଅ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ସ୍ଥିର କରି ନେବୁ ଯାଅ ଆରେ ବାହାରି ଯାଅ ଠାରୁ ନାରାୟଣ 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 ପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମୁଁ ଧାଉଁଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ଦେବର୍ଷି ମୋ ଠାରେ ଆପଣ ଦୟା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଦେବର୍ଷି ପ୍ରେମ ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ 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 ଚାଲି ଯାଅ ଦେବର୍ଷି ନିର୍বোଧ ଅଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରତାରଣା କରୁଛି ଏ ମହାପ୍ରଳୟକାରୀକୁ ଅପେକ୍ଷା କର ମୁଁ ତୋତେ କେବେ ନକରିବି କ୍ଷମା নয় মহাদেব নয় ମୁଁ ହେଉଛି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ନଦାବି ଶ୍ଵେତ ପଦ୍ମ କେବେ ସେମାନଙ୍କ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହସ୍ତରେ ହେଇଯାଉ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଳୟ ହଁ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଳୟ କହିଁ କେଉଁଠାରେ ଅଛି ସେ ଯାଦବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିଥିଲ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୁବନକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରି ନେବା ପରିଜାତ ତାହାର ସେ ଦ୍ୱାରିକା ଭୁବନେ କହି କେଉଁ ଆଡ଼େ ଗଲ ସେ ଯାଦବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୁଁ ଆସୁଛି ପିତାମହ ମୁଁ ଆସୁଛି ମହାଦେବ ଯାଏ ଦେଖେ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଗଲ ସେ ଯାଦବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେବରାଜ ନା ଶୁଣ ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା ମହାଦେବ ସେ କେଶବ ନେବାଟା ଦୂରର କଥା ତା ପାଇଁ ଧ୍ୱଂସ ହେବ ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ କାରଣ ମୁଁ ଦେବ ମହାଦେବ ମହାଦେବ ଆପଣ ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି କଦାପି ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ସେହି ମାନବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହସ୍ତରେ ହଁ କଦାପି ହେଲେ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ସେହି ମାନବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହସ୍ତରେ